Lijep pozdrav garažeri, evo nas, nalazimo se u vikendici. U vikendici, kao što vidite, nemam grijanje, ali danas sklapam ovu gljivu. Naravno, tom gljivom neću grijati vikendicu, to je za vani, ali hoću da je sklopim jer, evo, pao je snijeg i sad ako mi nešto treba, nešto dođe društvo, da malo nešto popijemo. Hladno je unutra, hladno je vani, pa da sklopim gljivu. Vani je pao snijeg, 4. mjesec je. Evo, kao što vidite, snijeg pada. 2.4. je. Eto. Tako da hoću da sklopim ovu gljivu za grijanje, da je stavim vani, pa ako bude trebala da se može odmah biti aktivna, jer ona izgleda stvarno jednostavno, ali vjerujte mi, to je dosta posla, to treba puno šarafa i puno vremena, kao što sam jedan put objašnjavao, oko onog kotlića, oko roštilja i to, kad vi kupite roštilj, to je 101 šaraf, treba vam sat vremena da sastavite jedan roštilj. Ne znam koliko će mi trebati, baš ću izmjeriti vrijeme koliko će mi trebati da sastavim ovu gljivu. Ali htio sam vam još nešto objasniti. U ovoj vikendici nemam grijanje. Smislio sam neko svoje grijanje. Napravit ću i drugčije grijanje kad bude vrijeme, snimit ću video i oko toga. Ali za sad sam napravio grijanje kad sam išao u školu za arhitektonskog tehničara, imali smo predmet oko grijanja, oko dimnjaka, tih nekih stvari. Učili smo koliko treba biti promjer i te neke stvari oko grijanja. I jedan profesor nam je objašnjavao kako rade kamini. Zapravo kako rade pravi kamini. Ne, ljudi zazidaju kamin i unutra je ložište, vatra i naprave vrata i to je kamin. To nije kamin. Jest, može se nazvati kaminom, ali efikasnost tog kamina je daleko manja od pravog kamina. Objasnit ću vam i nacrtat ću vam kako radi pravi kamin, a pokazat ću vam i šta je ovo. Pa gledajte. Znači ovo u biti nema 100% učinak, jer poslije sam smislio da mogu napraviti nekako drugčije, ali prvo ću vam objasniti kako ovo radi. Znači ovdje se pali vatra. Znači ovdje se upali vatra i stavi se ovo gore. Unutra je komora u kojoj se grije zrak u biti. To je samo kutija aluminijska, u nju se grije zrak, a tu gasit ću da se ne grije, bez veze. U njoj, u tome, tu, stavio sam duplu cijev. Jednu, ovako vidite, se vidi jedna aluminijska cijev je unutra. I ovo je zaštita, a u to unutra ulazi, ovo je usisavač na baterije. On ima tu bateriju. On može raditi i na struju, točnije puni se na struju, makar ja imam više, ako niste pogledali, pogledajte moje alate na bateriju, recenziju o tim alatima, tamo sam objasnio šta je to i kako radi, tako da ako niste, pogledajte taj video. Znači on može usisavati, to je usisavač, ali s ove strane je usisavač, ali s ove strane možete uključiti i on može puhat. Znači to vam dobro dođe ako hoćete, ako imate čamac ili to kako sam već objašnjavao. Znači u onom videu možete napuhati čamac i takve stvari. Znači ovdje ispuhuje zrak. Znači može raditi ko kompresor ili ona pumpa za madrace i takve stvari. On ima još priključak i za pumpanje guma. Znači ima mogućnost tu da radi kao kompresor, da sad ne palim. Uglavnom,
Tu imam u vikendici, tu imam solarne panele, tako da ovo je mala potrošnja tog ovog usisavača. I znači, usisavač kako je, on se stavlja tu unutra i on tu unutra puše zrak. Ovaj zrak koji je tu unutra, pošto je dobro ugrijan kroz ovaj plamenik, unutra je nekih možda 100 stupnjeva, 200 stupnjeva i on odavde izlazi zrak. Poslije sam došao na ideju, možda sam mogao napraviti drugčije i napraviti unutra kao labirint ili možda samo jednu pregradu. Tako da zrak kad ulazi unutra, kad ovo puše unutra, da zrak procirkulira i da malo možda veći učinak bude, znači kad cirkulira zrak da se što duže zadržava, da možda. I ovo je dobro, ali moglo bi biti i bolje. Mana toga je što unutra ne možete vi to uključiti i spavati. Prvo, ovo je preglasni usisavač, a drugo je stvar, kad ovo gori, vama troši kisik. I naravno vi možete zaspati, možete više se nikad ne probuditi, normalno osjećate bez kisika i kao što se u puno slučajeva dešava. Znači ovo nije loša stvar, možda bi bilo bolje da je vani kompresor ili vani taj usisavač pa da uvijek svježi zrak ulazi unutra, tako onda ne bi bilo nikakvih problema. Ovo sam tako napravio za neku silu ako bude nešto mi trebalo. Velim, ima bateriju, ali imam priključak na struju isto. A ja ovdje imam, već sam govorio, solarne panele. Ovdje je sad 12,5 volti, tu je unutra su akumulatori, znači ovdje se gasi, pali, vani svjetlo, unutra, vani, tako da nema problema jer taj usisavač troši jako malo struje, to je samo praktički ventilator. Makar imam jedan manji ventilator, on je na 12 volti. I on isto može se koristiti za puhanje, znači onih luft madraca i to. Isto ima ovdje usi zraka, ovdje isi zraka. Ja sam napravio malo produžni kabel. Ja to inače koristim kad roštiljam, pa kad mi ono malo vatra preslaba ili kad hoću brzo da mi se roštilj ugrije, onda uključim s tim i to je kao fen, radi, super je. Znači, ja koristim to inače za roštilj, ali može se uvijek staviti tu i on ima isto dobar protok zraka, on ima 12 volti priključak, a meni tu nije problem pošto sam tu i uradio 12 volti, imam tu 12 volti, USB i ovdje 220 volti, unutra je pretvarač. Tako što se tiče potrošnje akumulator ne vjerujem da se može potrošiti sa puhanjem, znači morao bi raditi cijeli dan, ako možda i 2 dana za jedan akumulator. To je znači moje bilo privremeno rješenje za grijanje tu u vikendici. Da, naravno može se, to sam isto htio pokazati, znači može se koristiti i sa ovim plamenicima, sa ovim plinom, sa ovim malim kartušama, dozama, može se isto tako staviti tu. I može se isto tako grijati ovo. Samo velim, možda napravim u budućnosti još jedan takav ili taj ću možda isjeći pa ću unutra napraviti ko labirint. Možda ovako, znači kad ulazi zrak da ne uđe odmah tu van, nego možda tu napravim jedan pa tu jedan ovako. Limpa tako da ide ovako zrak ili nekako ovako. Možda sa 3 mogu napraviti pa da zrak procirkulira prije nego izađe van. Pokazat ću vam na koji način rade kamini i tad se bacamo na montažu ove gljive. Evo, pokušat ću vam malo, sjena stvara problem i mala slaba je rasvjeta tu. Nadam se da ćete vidjeti. Znači pravi kamin, ovo je kamin. Iznutra, znači kostur kamina izgleda ovako.
Znači pričam o pravom kaminu. Ovo je dimnjak. Znači tu unutra je naravno ložište, tu je unutra vatra, ovdje ide dim i on izlazi van. Sad, vanjski dio kamina je u biti ovako. Znači to sve izgleda, znači ko kad vi vidite izvana kamin, on izgleda ovako. Bolji kamini imaju unutra ovako cijev, koliko vidite. Evo, nadam se da sad vidi malo bolje. Znači kamin tu odavdje ima cijev koja ide tu. Znači u samo ložište unutra od ispod rešetke ili tu. Uglavnom kad stavite drvo, ako hoćete što veću efikasnost, da zrak ulazi u samo ložište. Dobro bi bilo da taj zrak dolazi izvana, ali nije obaveza, ali bilo bi dobro da van kuće, znači ne iz prostorije nego izvana. Pošto vam taj zrak uopšte ne igra ulogu, nije ko auto da cirkulira iz kabine u kabinu, znači zrak koji je zagrijan da izlazi van, znači tu vam to nije toliko bitno. Koliko se vidi sad, ovako možda, znači taj zrak da uđe unutra u tu ložište, znači to je drvo. Sad tu unutra se stvara jako velika temperatura koju mi ne iskoristimo. Znači ovdje izlazi zrak van, dim van, ali ovo je sve metalno kućište, ovdje se može staviti šamotni cigel, ali šamotni cigel ne ono što ljudi, mada i ako stavite beton ili nešto, opet je bolje nego ništa, ne? Znači on će se ugrijati, on će biti kao jedan kondenzator, on kad se ugrije on će dugo držati temperaturu. Znači ovdje ulazi zrak, nije obaveza da ulazi izvana, ali bilo bi možda dobro da je van kuće. A ovdje, ako vidite ovako, možete staviti neke rešetke ili može se staviti ovako cijev sa onim rešetkama. A u to, znači tu su isto rešetke, znači tu je unutra zrak koji se ugrije od ovog dimnjaka i odavdje. Taj zrak je možda i 300 stupnjeva, 500, ako je dobar kamin možda i 1000 stupnjeva možete postići, koji je tu unutra, koji treba ispuhati van. Znači, sad ja ovako laički crtam, znači ovdje bi trebalo, znači sad kamin je 4, normalno kamin ne izgleda ovako, nego kamin izgleda ko kućica. Znači možete s ove strane staviti zrak, tako i tu. Isto s ove strane stavite znači dovod zraka koji će izlaziti iz ovih rešetki van. Čak možete staviti i tu ventilator koji će vući zrak odavde ili odavde i puhat ga ovdje van. Znači zrak će negdje ući unutra jer ovo je komora. Ovo je komora koja je zatvorena. I negdje će zrak će negdje ulaziti unutra ako ne stavite ovaj ventilator. Negdje će, znači ako stavite ventilator samo tu koji će puhat tamo, i znači on će od tog trenutka gdje je ventilator odavdje puhat van zrak, ali negdje će ulaziti, može tu ulaz zrak i koji će miješa sa ovim zrakom unutra koji je jako vruć i on će tu izlaziti van. Naravno isto je dobro ako bi bilo temperatura ventilator koji vuče izvana unutra, jer vani ako je recimo minus 15 stupnjeva, a vi želite nekih 25 stupnjeva, znači razlika je nekih 30 stupnjeva, 40, prosto. 40 stupnjeva je razlike. Tih 40 stupnjeva razlike je zanemarivo s obzirom da je tu unutra temperatura 300-400 stupnjeva u ovoj komori. A koliko je temperatura u ovoj komori regulira i ovaj ventilator. Znači to se može spojiti onda neki sklop koji kad tu padne temperatura
ventilator ovdje počne puhat, da zagrije što više ovu drvo ili šta već stavljate unutra. Da, naravno od kvalitete drveta isto ovisi ta temperatura. Ako imate nekvalitetno drvo nećete postići neku veliku temperaturu. Tako da tu može biti sklop, znači ventilator. Znači ovaj ventilator, sve to ja pričam o idealnom kaminu. Naravno ako nema drveta tu, ako se tu uključuje ventilator, opet mora postojati neki sklop koji će isključiti taj ventilator da ne puše bez veze, jer ako nema plamena, ako nema ničeg, znači tu se fotosenzori postavljaju i takve stvari. Znači pa pričam o pametnom kaminu koji je integriran, znači i znači tu isto temperatura, naravno ako vam je prevruće u sobi, da se ovo isto ventilator isključi i takve stvari. Znači to je 100% učinak jednog dobrog kamina. Znači ovako. Znači ja sam to sad možda i nestručno vama objasnio, nama je to profesor malo drugčije objašnjavao i da, isto tako ovaj ventilator tu koji je tu mora biti jako otporan na temperaturu, znači to ne može biti bilo kakav ventilator, to se čak koriste oni ventilatori koji izgleda ovako ko puš, tako nekako ko puš, znači ko turbo izgleda taj ventilator, praktički da je motor s jedne strane, a ventilator vam je s druge strane taj, znači dijeli samo osobina da se ne prenosi temperatura, pogotovo ako je ventilator tu negdje unutra u ovom ložištu. Ništa, krećemo na, ne znam ako ste shvatili, krećemo na raspakiravanje ove gljive i montažu te gljive. Znači krećemo, raspakiravamo grijalicu. Prvo moram da otvorim pivo. Jer onako kažu svi da sam alkoholičar. Pa onda da to i dokažem. Živjeli. Šalim se, ne kažu. Evo, sada je točno 7:15. Evo, uključit ću štopericu. Uglavnom 7:15 je, uključio sam i štopericu, krećemo. Evo i grijalica je sklopljena, imamo sam malih problema pošto je tu malo mjesta, evo gore je ventilator, tako da malo mi je bilo tu, svjetlo je preslabo, znači za sve sam koristio originalne njihove ključeve, imbuse, normalne ključeve, normalne šaraf cigare, nisam htio koristiti aku bušilicu da bude brže, znači htio sam da vidimo i eto sat vremena i 10 minuta mi je trebalo da sklopim, s time da me boli prst i stalno sam bio okrenut prema vama
tako da me vi vidite, znači da ne zaklanjam kameru. To mi je možda oduzelo nekih od tih sat vremena, možda 10 minuta, mijenjao sam bateriju na kameri i tako. Znači oduzelo mi je to možda nekih 10 minuta, znači mogu reći da za nešto ovako ako hoćete sklopiti, potrebno je sat vremena. Nijedan šaraf ne fali. Eto, idemo van, stavljam bocu, idemo van i da isprobamo kako grije. I evo, spajamo ovaj regulator. On je kontra navoj, to morate znati, znači uvijek je lijevi navoj. Sam se porezao. Otvaramo plin, zatvaramo kućište. I počinje paljenje. 1, 2, 3. Plamen je. I evo. Ovdje piše da je to 8 kW. Sad koliko je potrošnja, koliko će držati jedna boca, ne znam. Kako kriza dolazi, ne znam kako ćemo biti uopće sa plinom. Plin u biti nije jeftin, ali ovako tu za nešto malo kad je fešta neka, kad se malo pije, ne može kad je hladno, nikom nije ni volja ni sjediti ni ništa. Eto, počeo zagrijavati. Ovo je pocrvenilo. Mogu vam reći da je tu ispod sad dosta toplo. Možda bi morao malo pomaknuti na ovu stranu. Eto. Ništa, hvala što ste gledali ovaj video. Uživajte mi dalje. Eto, nijedan šaraf nije falio, svi su bili na broj. U ovom priliku pozdravljam jednog mog prijatelja Labor Tehnika, a mi se vidimo jednih od sljedećih videa. Ćao!